بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يعرفها عبد مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه من النفس. حديث نمبر 21. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنه المعنى وفي النار الشهوات. رواه حديث نمبر 22. عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل جميع لا تفرقوا فان البركه مع الجماعه. رواه ابن ماجه. حديث نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 27. सवाल जवाब जल्दी आए। मोहम्मद रफी आला अबू हमजा मोहम्मद नौशाद मोहम्मद वसीम। पहला सवाल सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत का नाम बताइए। मौजूदा चीज दर्शक का नाम बताइए। हज़रत अली किसने कहाँ शहीद किया था? एक नंबर पूछे कि हज़रत अली किसने कहाँ शहीद किया था? रज़ियल्लाहु अन्हु। मोहम्मद वसीम। कुरान करीम में सबसे तवील कलमा कौन सा है? शामिल किधर किसकी आयत में लगती है? आसमान किस रंग का अलग है? नीला। मोहम्मद वसीम, नौशाद, हमजा, यह शहनवाज उनका नाम आ गया। शहनवाज
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah
حديث نمبر 9 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه مسلم وفلان رواه البخاري حديث يقول الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت الله صلى الله عليه وسلم وسمعت وسمعت الله عليه وسلم سياسة الإمام الغزالي कुरान करीम की किस आयत को सैयदुल आयत कहा जाता है? यही नाम लेंगे माशाअल्लाह। और रहमतुल्लाह कुरान करीम में कुल कितने अंबिया का जिक्र है? कुल कितने अंबिया का जिक्र है? सूरह किताब की सूरह का नाम सूरह किताब सूरह मोहम्मद हदीस नंबर 2 कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? कितनी आयतें हैं? 6226